Hi guys, so karon guys kuyo gami sa amo ang pagbiyahe padulong mi ana sa dagat, which is sa Marigondon Beach rami mga ligo kay syempre gamay raming time nga gahinan para maligo mi og dagat kay igo ra ni pangpawala sa mga gipamati mga ubo ug sipon or unsa pa na. So wala gid may mga gipang prepare mga foods ug unsa amo ang dadon dito nga among makaon dito kay adto rami magpalit didto. Bahala na lang pila ang magasto basta makaligo lang og dagat kay mao man jud gipangita sa among lawas. Grabe kaayo, halos magtakod-takod na among ubo og sipon dire. So why not maligo na lang mi og dagat. Nigikan mi ana og mga 7. By the way, karon pa jud ni nako na-upload no kay syempre pag abot gikan naligo og dagat kay nagsakit-sakit naman sad ni suol naman sad ang hilanat. So karon pa jud ko nakahigayon nga mag voice over. So pasagdahin na lang na dira og malate o unsa pa na pila pa na ka hours. So paminawa na lang ko. So while nagbiyahe mi ana padulong sa Marbeach, naghuna-huna pa mi ana og unsa ang amo ang paliton nga foods. And by the way, ang akong kuyog isang ako arang uyab. Kamerang duha maligo kay kamera walay ning kuyog. Kay nagsabot mi sa ako ang ate nga maligo mi og dagat pero wala sila na dayon basin gikapoy pud sila kay syempre naa sila'y duty. Kay sayo man sad mininggikan padulong diri sa dagat. So naa mi diri sa Marigondon Beach insakto pod kay wala ra kaayoy tawo. As in gamay ra jud, gamay ra kaayo ang tao diri nga naligo kay syempre sayo pa man sad. And here mao ni ang dagat dili man siya ingon kaayo nga hunas. Sakto ra pod makalangoy ra. Makalumos ra pod nako. Kay syempre di ba ko kabalo mo langoy no. So pag human na mo ana og langoy-langoy and pila ra ka minutes so nangaon na dayon mi ana. Syempre gigutom man sig langoy-langoy, langoy pinabaki. So ang among gipalit nga mga pagkaon is kanang saging, kamote ug kanang guso. Wala ra jud na nakaabot og 100 ang among nagastoan na amo ang gipangkaon. Kay syempre naka-timing ra sad ko og buotan nga tindera ana nga foods kay gipahangyo ra sad ko. Sulit ra pud kaayo nga ning matami og sayo. Kay maayo sad amo ang ubo og sipon. Ingon ani ko og ikuyog ko ninyo og dagat wala jud koy libog unsay kauno nako. Dili gid ko mamili og unsay naa maora di ko parehaan ang uban nga mangita pag bisag unsa nga putahe nga pagkaon. Ang ako lang is malingaw ko nara koy makaon. One bites na nako. So pag human na mo og kaon, nibalik ko og kaligoan na sa dagat kay para manguli na pud mi taod-taod kay dili ra sad mi magdugay kay naka-feel na sad mi og tugnaw. So pag human ako og kaligo within a minute sara nanguli na dayon mi ana kay tugnaw na jud kayo super. So that's all my vlog for today. Thank you for watching. Bye bye. Amping kanunay.